ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। कारण तांकर अतीतर जो अभिज्ञता अच्छी जितबार से यहीपरि उपाय जीति से भावुंट जे हुए तो सहीपरि परिस्थिति उठिब से जितबे किंतु अंक दृष्टि तो बीजेडी बीजेपी जी भोट प्लस सीपीएम आम जीतिक अच्छु। आसंता 16 तारिख रे राज्यसभा निर्वाचन आउ राज्यसभा निर्वाचन पूर्व चतुर्थ आसन को नहीं एबे बेस रोचक होईची स्थिति। तेबे एभली परिस्थिति रे कहार पल्ला भारी रहिबो? जो दुई जण स्वाधीन प्रार्थी भाव निर्वाचन को लड़ुचंती सेमानक भितरु किए बाजीमात मारिबो, अर्थात डाक्टर दत्तेश्वर होता ना दिलीप राय? ए दुई जण को नहीं क्या किभली रहिची राजनैतिक पाणीपाग एवं खास करी कांग्रेस भूमिका सबुठारु गुरुत्वपूर्ण रही। ए समय रे वरिष्ठ राजनेता अच्छा आम सहित निरंजन पट्टनायक आम सहित अधिक आलोचना करबा। सर ओटीवी को स्वागत करी किंतु जानिया पई सर चाहबू ये जो राज्यसभा निर्वाचन ये एबे समस्त गोटे कथा कहि सारे तीनोटी सीट फाइनल बीजेपी रो दुईटी बीजेडी रो गोटे पक्का अछि किंतु चतुर्थ आसन जहा को लेकिन बेसी रोचक होईची वर्तमान लड़ाई। आपण सर कौन भावुंट जे आपणकर तो बेस अभिज्ञता रही आप अतीत राज्यसभा निर्वाचन देखी घोड़ा बेपार भी देखी क्रॉस भोटिंग हबार जो संभावना ताकू आप हूँ एथर एड़ाई दे न पारती तो ये परिस्थिति को आप केमती पाखु निरीक्षे देखी? अंक दृष्टि बीजेडी बीजेपी कांग्रेस प्रार्थी डॉक्टर होता विजयर संभावना यथेष्ट अधिक। अंक दृष्टि जितवाटा गोटे प्रकार ऑलमोस्ट फाइनल किंतु दिलीप राय निर्वाचन लड़ुचंती एवं तांको भारतीय जनता पार्टी समर्थन जनाउची एवं सी भी गोटे स्थिर निश्चित अच्छा जे मु जीतबी ये केमती से आकलन करुचंती कौन क्रॉस भोटिंग हबो? सी आकलन करवा स्वाभाविक कारण तांकर अतीतर जो अभिज्ञता अच्छी जितबार से यहीपरि उपाय जीति से भावुंट जे हुए तो सहीपरि परिस्थिति उठिब से जितबे किंतु अंक दृष्टि तो बीजेडी बीजेपी जी भोट प्लस सीपीएम आम जीतिक अच्छु। केमती सी जदि आकलन करुँच आप कहते कांग्रेस एक ही अच्छा आम भोट स्थिर रहिबो ताहले कहा भोट ताहले माइनस हम जदि दिलीप राय भली आकलन कर? मोर विश्वास जे बर्तन स्थिति रे कांग्रेस भोट रो किछि गंडगोल हब नहीं मु विश्वास करुछि। आउ बाकी बीजेडी भोट मध्य कौन हम मुझे विषय कही पारिबिनी तथापि हेले भी केते सी अतीतर अभिज्ञतारू बा अतीतर अभ्यासरू सी केते दूर कार्यकारी करेंगे ताको ऊपर निर्भर करे किंतु जेते दूर पर्यंत कांग्रेस पार्टी संपृक्त मोर मन हुए आम भोट इंटैक्ट रहिबो एवं सीपीएम भोट मध्य रहिबो बीजेडी विषय में कही पारिबिनी। सर आपनकर दुई जण जो कैंडिडेट अच्छा सोफिया फिरदौस कथा कहतु बा रमेश जेना कथा कहतु ये दी जण भारी असंतुष्ट बोली कह जाउची। असंतुष्ट संतुष्ट तो सबुबले थांती किंतु पार्टीर सम्मान दृष्टि सोफिया जे भोट देदेव किंबा रमेश बाबू जे भोट देदेव रमेश बाबू तो ओपनली कही सारी से समर्थन करियो बोली। भक्त सहित तू तू में परिस्थिति तू मे तो सब दल थाए समितिर क्या ना कौन बीजेडी दल ना ना बीजेपी दल ना बीजेपी दल जो मैंने प्रकृत खटिकी बीजेपी दल तैयारी करते कौन कैंडिडेट होती सभापति की छाड़ी कि ना होती कि तेणु असंतोष जो बीजेपी दल ना कहीं भावुं रियल जो मैंने पार्टी की पिला दिन तैयारी गढ़ी से ही पारे नुआ जे मिशन सी होती तेणु असंतोष सबू राजनीतिक दल में किसी ना किसी असंतोष थाए किंतु ये गोटे जो सम्मान प्रश्न आसी मोर धारणा कांग्रेस जो आम 14टी अच्छा से किसी डिस्टर्बांस हबार संभावना ना। दिलीप राय जितवा बेसी बहुत आकलन कर दिलीप राय जीति पारती तो केमिति करेंगे जितबे जदि जितबे केमिति हम?
सी गोटे किसी हिसाब किसी करिथिबे भाबुथिबे आकलन करुथिबे जितिबे बोली ଏବଂ ନ ଜିତିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କାରଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଫର କରିଥିଲେ ବୋଲି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁକି କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ରଣକୌଶଳ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ସିଏ କ'ଣ ଏଇନା କହିବେ ପଚାରିଲେ କହିବେ କି ସିଏ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚଲିଥିବେ କି ଯିଏ ବି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚଲିଥିବ ଯୋଉ ଦଳ ବି ହଉ କେହି କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଅଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କ ମାନସିକତାରୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଖାସ କରି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚେକମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ 1997 ମସିହା ପରେ ପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଜେଡିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧଇଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିର ହାତ ଧଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଭୟ ମିଶିକିନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଇଏ ଆଗକୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏ ସମୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ସମୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା 97 ମସିହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନଥିଲା ତେଣୁ ବିଜେଡି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା ସେଇଟାରେ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ସମୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇଛି ଏ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବିହାରରେ ସେ କେତେ ଥର କୋଉ ଦଳ କେତେ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଠିକଣା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯେ ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସିସିର ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ସେଇ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ଚେକମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ନ ରହିବ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଏତେ କଥା ଯୋଉ ବିଜେଡି କି ଭର୍ସନା କରୁଥିଲା ଯୋଉ ବିଜେଡି କି ଗାଳି କରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି କି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଗାଳି କରୁଥିଲା ତାଙ୍କରି ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଶେଷରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜନୀତିରେ କିଏ କେତେବେଳେ କାହାର କିଛି ଜଣାପଡ଼େ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେପି ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେକୁଲାର କଥା କହିଲେନି ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଆଜିକାଲି କାହିଁକିନା ଆଦର୍ଶଗତ ରାଜନୀତି ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଆ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଏ କାହା ସହିତ ଭାବ ରଖିବ ଏବଂ କିଏ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ତାହା ହିଁ କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ତା ଏବେଠାରୁ ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ओटीवी। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार, ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।